Loh, yo, nay Amerikano nin. Amerikano, atras ta kis, di ka walang English. Tagaasa man ni. Hello, ladies! Diha ka Chris, ako kambiyaan kay kung di ko balo mag-English, natanuhan ni nga. Ay, mo pong pasagdan. Di ko nabalong English. Sa ulo ko ni pa ng English. Hala, asa naman itong siling gibiyaan? Mangkuway. Asa? Ay, hello, Joe! I'm not Joe, I'm Tony. Tony. You're Tony? How are you, Tony? I'm fine. Unsa may ko istorya ning Amerikanohan ni? Unsa may ko istorya ning Amerikanohan ni? Lakaw ako na si lampas na si ko dili na ako itagdon. Hey, excuse me. Yes. You excuse? What? What you looking for? I'm looking for nice view. Ahak man yung Amerikanohan ni. Maglisod man tanig sugakod oy. You go there. You go there. Nice view there. Can you go with me? Kagwang mo ning Amerikanohan ni. Di man lang mula ag siya isa. Yes, Sir Tony. You go anywhere? No. You go only. You only go there. I like fruit. I want to eat fruit. Like a rambutan. Rambutan. Maho lang ilok. Yummy. Sa mukha na foreigner oy. Gusto mo kaog fruit? Diyan naman tayo manungkit. Maho lang ilok. Kasabot mo nagkang Bisaya. What? I'm not bahog ilok. Yati, kabalo man ka magbisaya, pag Bisaya nagubi ka nagpait pa ko diri. Bisaya bitaw ko dam. Nagpakulor ako buhok. Ay, yati. Ayaw dam.